ने तो बैग ने अनैता मु पचारि कौन घोषिचु खाली अनौथ आड़िकी साड़िकी पाठ टोटाली तोर नाही परा खाली धक्का मरा है पढ़ा दौर ना ना पाठ साठ ना नहीं तो खाया नहीं चल फटा देखे ताती मु धरची एमती ताती हाथ को उषुम लगुच धरुन रखिले सिना धरिबी किछि मिक्सचर 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 तो नहीं से एबे ताटेरे एबे क्षीर घड़ी रे घोड़ी आइतला आयो आयो ऐसे तो कुछ कर अभद्र नहीं सत्य के मिक्सचर दिन रात खाली मिक्सचर खाया पे विकसित हो जा गेट आउट साइकिल चलेबा घोड़ा चलेबी ना घोड़ा चले मत कौन कौच किए खाइब भाजी आलो से दो कौन कंसार किसी ना मम्मी रश्मि सागे कथा टिफिन नब ना एबे सब परीक्षा चलती छुआंकर बा ऋषिर मंगलवार आउ गुगुर नेक्स्ट सोमवार चलो पिठा गुगु पे तरकारी करथिले से भी नब से केन सर भाई 2 घंटा बसिबो केन 5 मिनिट रे सर को भल लागी हां तू तो आधा कर देली से आ टिके हेल्प कर आधा मु लास्ट शॉर्ट थला पानी देइथली ये ताको फेर पानी ताको बसी के पानी ताको सुखौछु बसी नाही कंप्लीट हे था चिकन पानी बाहर नथियो तमे काई बा पानी बाहर म घोड़ेइथली खुडी घोड़े के कस नथली तो बारना कर देतला टिके हाथ मारला हेई परबनी काई से ताको मु कहतली का हाथ लगाइली ए जो लिट्टी ना कौन था ना संबित स्त्री ना लिट्टी संबित ए वीडियो रे आसी ओटे मामा सब जानि छी मामा माँ मकर मेला देखिए कहले कहले कौन छी सेटा बड़ फ्रिज ठंडा धर से टिके सज अपन सेम जीव कहले तुम तो 4 घंटा हलानी स्वामी कहला 4 घंटा हलानी हां सेटा हम देखि ता मां टिके दांत ना ताका सब परिया परिया लगांती छतोटा छत ऊपर सब परिया लगे संती हां साइड रे भी एमती एती जरा सेटा सारू फर लगे दो हम देखि सब तो धनिया पत्र टमाटो सब से सब छत ऊपर सब लगे ले दिबा एमती ताका ससुर लगे दियंती तो गैस लगे देबो चलो पिंकु चिकन दाई तो तुमको दियाला ए करिगा मु मोर चाले छत्तू करबे और डालमा बगे मामा हिरान क्या लेटान कोन हे गेला तुमरा हमर पिठा भजा बना देलो रखिबो से थोइली नहीं नहीं मु सेपटे थाली रे रखि दे नहीं कथा कहनी टक्का खाइबा पूरा कष्ट केते प्रेम ए रे हे सेई साथे पानी ता देई देल त भल लागबनी आळू सिजि नथि बरे सिजि एटा नुआ आळू त मो देखि कि ने नले आळू डंकी मारी कि नेलुआ करिया मारी कि किसका नंबर ठीक है चलो रोषे कम्प्लीट हो गला डालमा हो गला एपटे डालमा थोई देछि तले सेटा छत्तू बेसर बसैछि तो छत्तू बेसर एटा छत्तू बेसर
ଛତୁ ବେସର ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍। ଚାଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା। ବାପା ଛତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବେନି, ଏ ଛତୁ ବେସର ଖାଇବେନି, ଏବେ ଛତୁ ଭଜା। ହଉ ଶେଷ ଚାଲିକୁ ଆସିବ ଆଉ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥାଳିଟା ଥିଲା, ସେ ଛୋଟ ଥାଳିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ବଡ଼ ଥାଳିଟା ହଉନି ତା ସାଙ୍ଗକୁ। ହଉ ଚାଲ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ବିନ୍ଧା ହେଲା ଯେ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇପାରିଲିନି। ଗୁଗୁକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଶଟା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ନିଦ ହୁଏନି। ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ନାକକୁ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କରନ୍ତିନି ସେମିତି ଖାଲି କଲା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଗଲି, ମାନେ ଚିଡ଼ିଗଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଇଛି ରିସି ଆସିଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତାର ସବୁ ଖାଇ। ଆଉ ବାବା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ? କ'ଣ ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସେ। କ'ଣ ଆମ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଥିଲୁ ଯେ ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ, ମୁହଁ ଯାକ ଲାଗିଛି। ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍। ତଳେ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇଛୁ କି? ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲୁ ବା, ଏଇଠି ଅଛି। ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆ, ମୁଁ ସଜାଡ଼ି। କ'ଣ ଡେଲ୍ଟା ଯିବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଜେ ଆସିଲେ ଯିବୁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସେ, ଖାଇସାରିଲେ ଯିବୁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କର, 50ଟା ଟାଇମ୍ କରନା। ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇନି, ଯା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସ ପ୍ଲିଜ୍। କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲୁ ନା ନାହିଁ? କାଲି ମିସ୍ ଆସିନଥିଲେ, ଟିକେ ନାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେ ମାନେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ସିଏ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଡ଼ି ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଆଡ଼େ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଆସିଯାଉଛି, ଖରାଟା ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାରେ ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ। ମୋର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା, ଟିକେ ଖରା ହେଲା ମାନେ ଖରାକୁ ଜମା ସହିପାରିବନି ମୁଁ ହେଲା। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଯିବିନି ଚାଲିବାକୁ, ଖରାରେ ଜମା ବି ଚାଲିବାକୁ ଯିବିନି। ସେ ଖରା ଚାଲିକି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ ଚାଲ, କିଛି ବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି। ଆଜି ତଥାପି କ'ଣ ବସିଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ ବି ତ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେଲି, ତାପରେ ଚାହା ହେରିକା କଲି। ଇଏ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ, ଆମକୁ ରୁଟି ତରକାରୀ ଥିଲା, ରୁଟି ତରକାରୀ ଯେଉଁ ସକାଳେ ପୁଅରେ ବି କରିଥିଲି ଥିଲା। କ୍ଷୀର ରୁଟି କଲି, କ୍ଷୀର ରୁଟି ତରକାରୀ ସେ ଖାଇଦେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲି, ଡାଲମା କଲି, ତ ଦେଖିଛ ଡାଲମା, ଚିକେନ୍, ଛତୁ ସବୁ କରିକି ଆଇଲି। ତାପରେ ସମୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବି କମୁନି। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଯେତେ ବି ଗାଲେଇକି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏମାନେ ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ ଯେ ଆଉ ଶୋଇଲେନି। ଚାଲ ଏବେ କାମ, ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବା ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। କେତେ କାମ ଅଛି, ଆଜି ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କିଛି କରିନି। ହଁ ଚାଲ।
नमस्कार वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त भले थे मुझे भले अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो तुम शेष चलते बाबा आइलु आइलु मुंड कण हो तोटा मिछुआ राधुआ बाबा गोड़ मारना नहीं तू हाँ मुंड कौन मोर भी मुंड कौन हो पड़ी तू मो मुंड चिपिदेलु घरे ना कहा देह भल नहीं समस्त देह खराब बापा को थंडा भीषण थंडा माने जर जर रोचे बापा बोर माने 8 दिन है बीपी हाई रोचे बीपी मेडिसिन खाऊ कंटिन्यू से मेडिसिन खाते है बीपी ने कौन तांकर काली मुंड एत जोर फेर है जे फिर डॉक्टर आसिले देखिकी सब कौन मेडिसिन फेडिसिन देते गैस रो बीपी हाई रोचे गैस दिला मुंड कौन हो पुणी को थंडा जे सब जाक ये छुआ दीटा आज ऋषि की थंडा कौन काशुच जे गुगु कौन काली काश आरंभ हो गलानी तार चलती घरे पूरा समस्त देह खराब शुणु बेड रे बस शोक पाठ पढ़ले पाठ हुए जानते टी बेड रे बसिक पाठ पढ़ले गध हुआ सब तले पकईकी तले बसिकी आसन पकई बसिले पाठ हुए नहीं तो आना तू बैठ बैठ गरम लगुच बाबा मुझे छोट आसन नहीं आस गोटे पकाना हाँ हौ आने हौ ये आने मुझे पकईदेवी अल्प खोल ये मत गरम लगुच भारी तो तू ये टेकिलु कॉफी टेक उठ जा सीट उठ जा बस एतिक बस बेस खेल ना दु बस मुझे लुगापटा भांगी दूची चल मोर रोसईबास करके आसली डालमा आज करी भी चलो संध्या मोर कम सब सारे आसली आसी रात टाइम है आसी 9टा बजे 15 मिनट अच्छी पाठ पढ़ी सी आसो 9:30 तू आगुरी तू गुड बॉय जदि हो सब जाक पाठ कंप्लीट करदेबू है गुड बॉय